Barusan lepas guys, coba lagi. Yo, chitty bang, chitty bang bang, swing that ass back just like a boomerang. Chitty bang, bang bang, swing that ass back just like a boomerang. Chitty bang bang, swing that ass back just like a boomerang. Chitty bang bang, swing that ass back just like a boomerang. Let's go, bring the bass down, bring the bass up. Put your face down, get your ass up. Bring the bass down, Lepas guys. bring the bass up. Put your face down. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan coba mancing belut lagi ya. Nah, ini di Jorong Kabun, Nagari Halaban, Kecamatan dari Sawah Halaban, Kabupaten Bengkulu Kota. Seorang dari teman kita sudah mulai turun ke spot. Oke guys, mari sama-sama kita lanjutkan. Poin pertama guys, poin pertama. Iya, mantap guys. Salam satu hobi. Oke guys, poin keempat untuk siang hari ini. Mudah-mudahan lancar ya untuk berikutnya. Oke guys, kita lanjut lagi setelah istirahat setelah asar ya. Jadi kita lanjut lagi. Oke guys, yang baru dapat. Barusan lepas guys. Coba lagi. Lepas guys. Namanya hari mau hujan ya. Sudah turun di belakang saya. Kita lanjutkan lagi guys. Semoga besok kita bisa lagi. Oke, terima kasih guys. Selamat menyaksikan video kami. Silakan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.